Ganyan tubig? Tubig. Huwag na naman ako. Tara na, baba na tayo. Oy, tara na. Yo, what's up guys? Kanalo kami ngayon. Ito, laban na ni Adel, tsaka ni Ryan, 2v2. Saan ba lalaro? Adel, tara! Boss, paano sa phone ko? Dadalhin ko na ito sa kotse ko. Sige. Goose. Shoutout sa 647 na nanonood. Sa mga hindi pa nakaka-follow, follow nyo. Follow nyo na guys. Aden Ryan lalaro. Shoutout kay Jay Baring, Yuki Sabilao, Mitchell Badillo, JR Pangilinan. Shoutout, nandito tayo ngayon sa Santa Rosa. What's up? 5:30 Santa Rosa. Sa mga hindi pa nakaka-follow, follow. Follow nyo na si Jordan Banayad. Shoutout kay Aswang. Umarap kayo! Oh, yeah. Ryan natin lalaro guys ha. Sino kalaban nila? Jupiter at live to. Santa Rosa, Laguna live pare. Barangay Don Jose. Team Rocky, what's up? Ito na si Aden. Jupiter kalaban niya. Ayan. Si Ryan. Ayan to. O sa mga hindi pa nakaka-follow guys ha. What's up? Shoutout kay Madam Joy. What's up? AG Gregorio. Shoutout. Kay Jay Barry. Kay Merta Joy De Leon. Shoutout. Kay Kib, shoutout kay Kib. Shoutout kay Kib. Abangan lang natin si Jordan. Andito si Reister, si Aden, ayan o. Si Ryan. Ito yung mga kalaban nila, Jupiter o. Sa mga hindi pa nakaka-follow guys, hit the follow button right now. What's up? Live tayo ngayon, Santa Rosa, Laguna. Ay, sige, Dok. Shoutout kay Renji Samiliano. Sen Ofracio, shoutout sa'yo. Marco Fernando, hihinga sa puwet. Ayun, oh.
Ay si Ryan guys. Shoutout sa 16. Share nyo lang yung live stream natin guys. Share natin. O, uno-uno lang daw yung laro natin guys ha. Shoutout sa 1.6 viewers. Sa mga hindi pa naka-follow, hit the follow button right now. Let's go. Nice Jordan, oh. JK Chua was shoutout sa'yo pare koy. Sa mga hindi pa naka-follow, hit the follow button right now. Share natin yung live stream natin as well. Una, dos, yata, pinag-uusapan nila, mga pulis na yan. Cargy Katamoli, shoutout sa'yo pare. Kay John Celino, shoutout. Sa Labay family, shoutout sa inyo. What's up? Eh si Ryan, no? Si Joy, no? Si Aden. Aden Ryan lalaro guys ha. Aden Ryan lalaro. Aden Ryan lalaro. Shoutout sa mga taga Santa Rosa. Don Jose, what's up? Yeah, Banay Play, what's up? Okay, sige. Di raw sabi ng post natin, hindi raw sisimulan ang naligi umaatas sa mga. Ayan na guys ha. Shoutout sa 2.2k viewers. Sa mga hindi pa nakaka-follow, hit the follow button right now. Share natin yung live stream guys. Malapit na magsimula. Live tayo ngayon dito sa Santa Rosa. Shoutout kay Patrick Kumali. What's up? Kay Giancarlo Celino. Shoutout muna tayo guys. Shoutout muna tayo habang hindi pa nag-start. Shoutout from Japan kay Jolo Delmiguez. Kay Ron Rick Desherdo. What's up? Nico J. Abad. What's up? Shoutout. Ayan, may discussion pa guys. Shoutout kay Joy. Eh si Reister, ayan o. Galing ni Reister kanina na exhibition game guys. Naka 28 points si Reister kanina, 28 points. 28 points, 12 rebounds. Ayan, shoutout sa 2.5k viewers guys. Sa mga hindi pa naka-follow, hit the follow button right now. Let's go. Daming tao, tignan nyo naman oh. Damn. Daming tao guys oh. What's up? What's up? Daming tao guys oh. Pwede pang humabol oh. Sa mga malapit dito sa Santa Rosa, Laguna, what's up? Mga taga Binyan, mga taga Kalamba. Pwede pang humabol dito sa Santa Rosa guys. Ayan oh. Shoutout kay Boss Kid. Shoutout sa 2.7 viewers. 2.7k viewers guys. Yo, shoutout Ron Rick. Shoutout sa'yo, Ron Rick.
OMSIM. Discussion pa po tayo ngayon. Wait lang natin guys, wait lang natin. O sa mga hindi pa nakaka-follow follow nyo na guys. Share na rin natin tong live stream natin as well. Kaalat natin ang magandang balita. Edwin Navarro, shoutout sa'yo. Shoutout sa mga taga-Bagong Silang, lalo na sa mga taga-Bagumbong. Yun. Kalanoki Vega, shoutout sa mga taga San Pedro, Laguna. Lalo yung mga tropang Letran. Letran Knights, man. What's up? Arriba Letran. Check. Share natin live stream guys, share natin live stream. Don Jose, dito sa may Barangay Don Jose, Don Jose malapit sa Bel Air, Santa Rosa, Laguna. Daming tao guys, oh. Daming tao, grabe. Jam pack. Ayun oh, may mga nakaupo na ron, oh. Jam pack yung tao guys, grabe. Bukas, nasa ano kami bukas? Libo-libo yung tao, libo-libo. Like, ang daming kalbo. Ayun o. Kalbo number 1. Ayun o. Bossing, what's up? Number 2. Yes, sir. Pare, sige. Ako. Ayan na. Magsisimula na yata, guys. Shoutout sa mga taga-GMA Cavite as well. What's up? Shoutout sa baby ko dyan. Ayun. Shoutout sa baby ko. Ayun. Shoutout na sa baby ni Aden. Daming tao guys, oh. Napakaraming tao na naman. Ano? Daming tao. Shoutout sa Lakeside, Kabuyaw. Lumayo pa dyan para lang manood, para kay, galing kay Vince Laganga. Shoutout kay Drowas family from Toronto, Canada. What's up? Sana maparating nyo kami dyan sa Toronto, Canada. Men, para mahanda na namin yung mga passport namin. Live to, Jamli Sulikala. Bukas, nasa ano kami? Nasa may Siargao yata kami bukas o nasa Mississippi. Ayan. Na! Bakbakan na! Justin Villanueva, shoutout sa inyo. Don Jose, Barangay Don Jose, Santa Rosa, Laguna. Ayan o. Ayan na, magsisimula na guys. Sa mga hindi pa nakaka-follow, hit the follow button right now. Share na rin natin yung live stream natin. Shoutout sa lahat ng mga taga-Barangay Don Jose, Santa Rosa, Laguna. Napakarami, tignan nyo, ulitin ko. Yun, oh man. Dami, oh.
Dami. Ayan na. Pa-shoutout kay Lucky Timo ng Kabuyaw. Galing kay Chadway Bayani, what's up? May kalalagyan kay dyan, sabi ni Jose Pasay. Let's see, brother. Bilog ang bola, tol. Daniel Gubalya, tagal. Oo, natatagalan na rin kami, pero malapit na. Abangan mo lang, kapatid. Stay put ka lang dyan, malapit na magsimula. Ayan na! Bakbakan na! Bakbakan na! Malibo ka na kaya? Pwede. Ay, ka na. Ay. Paano to live? Paano to live? 11. Paano to live? Paano to live? Shoutout kay paring Lark. Allen, what's up? Shoutout kay Allen. Wala nga. Asa na? Idol. Kasi mag-uumpisa na eh. Baka mag-isip. Tom, tatanong mo sa kara. Sige. Simulan na natin. Ayan na. Mag-start na tayo, guys. Mag-start na tayo. Ayan na, guys. Malapit na. Mag-i-start na. Jupiter. Yes, 4.1. Shoutout sa inyo ha, shoutout sa inyo. Nood lang kayo dyan, wait lang ha. Wala pa, simula pa lang to. Boss, dito ka kaya. Okay. Usod mo kaya yan. Sige, ako bala. Boss Berto, dito ka kaya. Shoutout sa 4.3k viewers, guys. What's up? Mag-i-start na tayo. Oh, shoutout muna. Oh, shoutout muna. Shoutout muna. Kulit mo, ha. Ayun, 1.4 viewers. Ay, bago na iba. Shoutout sa mga taga Don Jose, guys. What's up? Sa mga hindi pa nakaka-follow, hit the follow button. Share natin yung live stream, guys, ha. Share natin yung live stream. Share natin yung live stream, guys, ha. Shoutout na lang muna kaya, Bam. Ayun. Shoutout. Ito, 20. Ano yan? Wala to, isa lang. Mas wag mo masyado magalaw yung ano ha. Oh, sige. Malaki pusta na ito, malaki pusta. Pusog lang ako. Oo. 12 years. Ayan na, mag-i-start na, guys, ha. Wag mo ano yun. Nagla-live kasi ako. Baka magulo. Hindi na sa pagkayagin. Shoutout sa mga katabi ko dito sa Don Jose. Yun, no? Yeah. Ayan na. Let's start na tayo, guys.
Ayan na guys. Ayan na. Nice play. Ayan na, nakuha. Wala pa rin guys, what's up? Shoutout sa mga nanonood guys ha. Ako bahala rito. Nice. One foul. 0-0 ha, 0-1 sa foul. Yan na, nakakabanggaan agad oh. Bakbakan yan. %10 battery. Sorry. Foul daw. Shoutout kay Bembol B. Shoutout sa 5.4K viewers guys. What's up? Si Aden. Tinira. Habol ni Aren. Outside. Pa-shoutout kay Kain Mo Buratko. Sabi ni Jack Mendozang Wilab. Christian Joshua Gerasnia dito yan sa Barangay Don Jose, Santa Rosa, Laguna. Nice. All one. Ayan na guys ha. Tinira. Uno, dos pala laro. 1-2 boss no? Ayun, nagkakatulakan. Ayan na guys. Power rebound yan, boy. Power rebound yan kay Ryan. Ayan na si Aden. Nanayan, play! Isang puso naman dyan, oh. Isang puso naman dyan. Red na tama ng kalaban, walang dating. Patas game. 6.1K ha. Shoutout sa 6.1K viewers natin guys. What's up? Nakuha ni Jupiter. Alright. Shoutout kay Bembol B. Grabe yung depensa ni Ryan, no? Grabe yung depensa ni Ryan. Ganda! Foul daw, sabi ni Mr. Clean. Wala to, leg tama nito. May side comment si Jordan. Oh! Dos yun. Shoutout sa 6.4K viewers, guys. Not counted. Sorry. 6.6K.
Nice, Alden. Ano tinatawag sa pencil? Ang galing ni Kalbo. Foul. 5-4 sa ball, 5-4. Mas na lang. Isa na lang, rep. Penalty na, rep. Isa na lang. Isa pa. Ayan na guys ha. Bola pa rin nila. Foul. Nice foul yun. Penalty. 5-3. Si Mr. Clean. Ayan, tignan natin. 5-4. O, 5-4 guys. Lamang Banayad play. Ayan na. Foul. 5-4 guys ha, 5-4. Shooter pa naman yun. Shooter. All 5 guys. All 5. Again. Uno. Eto na. Goal. Same ball guys, same ball. Nan. Bakalan. Yellow ball. 6-5 guys ha, 6-5. Lamang Banayad play guys, 6-5. Again, dos. Again, dos. Ayan na, nag-instruct na si coach. Ayan na. Charging ulit. Sige din, isa na lang din. Ayan na guys. Mira. Mira. 2 points yun kay Aden guys. 8-5. Up. Tayo na yan. Wala kaming katakan. Tayo ka sa pwede. Lawrence Reyes, sabi niya tayo na signal. Denmark, Bandoa, Bente Supply, sabi. Ayan na guys ha. Foul. Gen. Berto, bigyan mo ng motivation. Magigig na tayo soon guys, abangan lang. Bigyan ko doon ng motivation. Alright. O 8-5 guys ha, 8-5. Lamang Banayad play. Nice. Bang! Tear gas gaming. Pwede sa huminga to. Tear gas gaming. Shoutout mo na sa mga tropa ko rito. Yay. Baka hindi pa kayo nakapalo ha. Nakapalo na kami. Nice. Kahit saan yan ha. Supporta kami dyan.
Malayo kami dito eh. Saan kayo? Tabi sa kayo. Umuwihin nga siya, Pet. Bilyon na yung kwe. Nung nakaraan, nasa Santa Rosa din kami sa may EK malapit. Baka mag San Pedro din kami malapit na. Ayun guys, continue ha. Back to the ball game tayo, back to the ball game. Back to the ball game. Mira. Uy! Ah! Ba? Hinihila ako ng mga bata, guys. Hinihila ako ng mga bata, ha. Hindi ko kontrolado yun. Hinihila ako ng mga bata. Tutok ko yung camera sa kanila. 12-6 guys ha, in favor of Banayad play. 12-6. Nice, Aden. Grabe naman si Aden. Grabe naman si Aden. Pader lang eh, pader. Ayan na. Ay! Ayan na guys. Grabe yung depensa ni ano. Ang Banayad play. Okay lang yan, piso-piso. Ayan, penalty. Piso-piso na lang naman sila sa Paul, di ba? Tae. Shoutout sa 6.9k na viewers guys. What's up? Score. 12-7. 12-7 guys ha, 12-7. Ito yan sila Ryan. Tumingin ka ka manood. Oh, ayan o. Kaya nga, nasa bola ako kanina eh. Ayun o. Ganda na laban. Hindi tahimik. Maingay nga dito guys eh. Ayun o. Ayan o. Aden. Ayan na guys. Oh. Grabe naman yun. Oh guys. 13-7 score. Hindi man ako nagkakamali. 13-8. Back, stop, back. Ayan na. Alright. Shoutout sa 7.2k viewers. What's up? Ayan na. Jump ball daw guys. Paul Evan, shoutout sa'yo men. What's up? Hanggang ilan to? 21. Hindi man ako nagkakamali. No.
Pwede na, nagpabili na. Ano, virus. Ano bang ba yun? Pabili na kayo. Official score, 13-8. O, 13-8 guys ha. In favor of Banayad. Number 29, Allen for 2. Bang! 15. 15-8. 15-8. Off the break, Allen, 3 for 2 numbers. Jupiter, easy, that's number 29. 15-9. Sorry. Sorry. Sorry, shout out. Sorry. Umiga na sila sa puwet. Oh, time out guys, time out. Sorry, idol. Official score, 16-10. 16-10 guys, 16-10. Shoutout sa Barangay Don Jose, Santa Rosa, Laguna. What's up? Daming tao guys, oh. Daming tao, you know. Yeah! Daming tao guys, oh. Grabe. Ayan na. Game na. Back to the ball game. Ayan na guys, oh. Ganda ng screen. Nice, Aden. Foul. Penalty. Sa paraw. Safe lang, bump. Layo. Albo, Bang, magalit ka na, Bang. Alright, penalty guys. Wala namang foul. Shooter lang talaga. 16-11 guys, 16-11 ha. 16-11 in favor of Banayad play. Ano si Aden? Ayan na guys, sa dribbling. Ibay ni Aden. Nakikita ba? Oo naman. 18-13 guys ha. Nice! 19, last na. Ay, hindi. Warning. Warning guys, warning. Ni Ryan. Kinatay ka na mga taga Santa Rosa. Kinatay, Bang. Talaga. Kinatay. Nagtitubo sa Santa Rosa, Bang. Ang tama, Bang. Wala, sinabi ko, uno-uno lang eh. Nag-uno dos tuloy. Hindi nila alam, sinisira na namin. Ayan na guys ha. Shoutout sa mga nanonood guys. Foul.
Penalty. Wala, leg tama. Huwag kasi ganyan kasi pag ano. Yan, para nakikita mo. Ay, taas mo lang. Bang, ginagalit lamang eh. Ayan na. 1914. 1914 guys, 1914.